Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Al-Islami. Pada kesempatan yang mulia ini, kami akan memaparkan beberapa keistimewaan dan kemuliaan daripada Ummul Mukminin, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yang merupakan salah satu istri tercinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak hal dan bahkan seluruh sisi-sisi kehidupan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha adalah hal yang patut menjadi contoh dan teladan bagi wanita-wanita di permukaan bumi ini. Maka pada kesempatan yang mulia ini, kami merasa penting untuk mengemukakan ataupun membacakan keistimewaan-keistimewaan daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dalam sebuah kitab yang berjudul Aisyah bintu Abu Bakrin, pada juzuk yang kedua tentang Ahammus Sifatiha, di mana dalam juzuk yang kedua ini menceritakan tentang sifat-sifat penting daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ini adalah tulisan dari Dr. Wajih Ya'qub As-Sayyid. Perlu kita ketahui bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha adalah merupakan salah satu istri Rasulullah yang sangat mencintai Rasulullah. Disebutkan bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semenjak kecil Sayyidah Aisyah, pandangan beliau hanya tertuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang diri, sehingga kemudian kecintaan beliau dalam kehidupan beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin bertambah-tambah. Waqad wasala hadzal hubbu ahyanan ila darajatil ghairah. Sampailah rasa cinta yang dimiliki Sayyidah Aisyah ini kadang-kadang hingga kepada derajat cemburu. Begitu cintanya Sayyidah Aisyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah pada satu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermalam di sisi Aisyah radhiyallahu anha. Fazata lailatin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabitu indaha, yakni inda Aisyah. Pernah satu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermalam di rumah Sayyidah Aisyah. Fa kharaja min indiha li ba'dhi sya'nih. Rasulullah kemudian keluar dari rumah tersebut untuk sebahagian keperluan. Wa ahassat bihi Aisyah, dan Aisyah merasakan ataupun mengetahui keadaan di mana Rasulullah keluar dari rumah. Famadat khalfahu likai tara ma yaf'aluhu. Karena Sayyidah Aisyah tahu bahwa Rasulullah telah keluar, maka Sayyidah Aisyah kemudian mengikuti dari belakang. Tujuannya likai tara ma yaf'aluhu. Tujuannya adalah karena beliau ingin melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'ah Rasul sallallahu alaihi wasallam qala laha. Maka manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Aisyah di belakang beliau, Rasulullah bersabda, "Ma laki ya Aisyah? Aghirti? Apa yang terjadi denganmu wahai Aisyah? Apakah engkau cemburu?" Faqalat, Aisyah pun berkata, "Wa mali la yugharu misli ala mislika." Mana mungkin orang seperti aku tidak cemburu atas orang sepertimu wahai Rasulullah. Faqala lahan Nabi. Maka Rasulullah pun bersabda, "Aqad ja'aki syaitanuki." Apakah engkau telah dirasuki oleh syaitanmu? Faqalat, Aisyah menjawab, "Ya Rasulullah, wa ma'i syaitan." Wahai Rasulullah, memang besertaku syaitan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, benar." Fasa'alathu Aisyah. Maka kemudian Sayyidah Aisyah pun bertanya kepada Rasulullah, "Wa ma'a kulli insan? Wa ma'aka ya Rasulullah?" Apakah syaitan itu juga ada pada tiap-tiap manusia? Dan apakah juga ada padamu wahai Rasulullah? Faqala sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, benar. Walakinna Rabbi a'anani alaihi hatta aslama." Tetapi Tuhanku membantuku atas syaitan sehingga syaitan yang ada bersamaku telah masuk Islam. Nah, jadi beliau mengatakan bahwa pada setiap manusia memang ada syaitan yang menggoda. Tetapi syaitan yang ada pada diri Rasulullah SAW, ia telah masuk Islam. Itulah salah satu bentuk kecintaan yang cukup mendalam daripada Sayyidah Aisyah kepada suami beliau, yaitu Rasulullah SAW. Namun demikian Rasulullah tidak marah dengan sikap Sayyidah Aisyah yang seperti ini, karena inilah memang merupakan sifat basyariah, sifat yang memang semua manusia memilikinya. Bahkan Rasulullah SAW tersenyum dengan melihat sifat daripada Sayyidah Aisyah yang seperti itu. Namun seiring dengan berjalannya waktu,
Sikap Sayyidah Aisyah yang merasa terlalu cemburu ini kemudian berubah sedikit demi sedikit. Wa tahawwalat hadhihi al-ghirah ila hubbin wa ihtiram li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kecemburuan Sayyidah Aisyah ini kemudian berubah menjadi rasa cinta dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama huwa annaha istaghalat bima huwa aham. Di mana waktu itu Sayyidah Aisyah pun mulai menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang lebih penting. Di antaranya adalah menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu kana yamkusu 'indaha akbaru waqtin. Karena basuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menetap ataupun tinggal bersama Sayyidah Aisyah lebih lama. Wa kana al-wahyu yatanazzalu 'alaihi wa huwa 'indaha. Dan adalah wahyu kadang-kadang turun atas Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal beliau berada bersama dengan Sayyidah Aisyah. Itulah sebabnya kenapa dikatakan Sayyidah Aisyah adalah merupakan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling alim, yang paling banyak ilmu pengetahuannya, yang bahkan disebutkan dalam syair pengetahuan dan ilmunya itu seperti lautan yang tak bertepi. Walidzalika faqad akhadha anha ulama ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya banyak para ulama-ulama mengambil banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari beliau, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Wa sarat ahamma marja' yumkin al-i'timad alaihi fi hadzal janib. Dan Sayyidah Aisyah adalah merupakan sepenting-penting tempat berpedoman tentang hadis. Dalam hal ini Atha bin Rabah mengatakan, kanat Aisyah afqahan nas. Aisyah itu adalah sefaqih-faqih manusia, sepaham-paham tentang fikih di antara manusia-manusia. Wa alaman nas, Sayyidah Aisyah adalah sepandai-pandai manusia. Wa ahsanan nas ra'yan fil ammah, dan sebagus-bagus manusia dalam memberikan pendapat secara umum. Wa an Hisham bin Arwah an abi, ada juga kabar daripada Hisham bin Arwah, beliau mengambil daripada ayahnya, di mana ayah beliau mengatakan, ma ra'aitu ahadan a'lama bi fiqhin wala bi tibbin wala bi syi'rin min Aisyah. Beliau mengatakan, aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih pandai dalam bidang fikih dan dalam bidang pengobatan dan dalam bidang syair dibandingkan dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Wa qala Az-Zahari, kemudian tentang keistimewaan dan kepandaian Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha juga dikatakan oleh Az-Zahari, law jumi'a ilmun ila ilmi jami'i ummahatil mu'minin wa ilmi jami'in nisa lakana ilmu Aisyah afdal. Andai kata dihimpunkan ilmu Sayyidah Aisyah kepada ilmu sekalian ummahatil mu'minin, kepada ilmu sekalian ummul mukminin yang lainnya, dan ilmu sekalian para wanita-wanita, lakana ilmu Aisyah afdal. Sungguh adalah ilmu ataupun pengetahuan Sayyidah Aisyah itu lebih afdal. Laqad kanat Aisyah radhiyallahu anha tadruku ni'amillahi 'alaiha. Sayyidah Aisyah sungguh seorang wanita yang luar biasa, di mana Allah memberikan nikmat kepadanya yang luar biasa. Faqad ikhtassaha bi asya' lam yukhtassa biha ghairuha. Aisyah adalah seorang wanita di mana Allah telah mengkhususkan kepadanya beberapa hal yang tidak diperdapatkan pada orang-orang lain daripada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking banyaknya pengetahuan Sayyidah Aisyah tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka banyak hadis-hadis di mana hadis tersebut tidak diperdapatkan pada orang-orang lain tetapi diperdapatkan pada sisi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan tidak hanya itu, pembesar-pembesar daripada sahabat pun pernah meriwayatkan daripada Sayyidah Aisyah hadis-hadis yang sahih. Misalnya disebutkan dalam kitab ini, faqad rawa anha Umar bin Khattab wa ibnuhu Abdullah bin Umar wa Abu Hurairah wa Abdullah bin Abbas wa Abu Musa al-Ash'ari wa ghairuhum. Itu sebahagian daripada pembesar-pembesar sahabat Rasulullah yang pernah meriwayatkan hadis-hadis daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Demikian juga pembesar daripada tabi'in, yakni Sa'id bin Musayyab dan Masruq, Abu Wa'il, Abdullah bin Hakim, Amru bin Maimun, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Semua mereka pernah meriwayatkan hadis daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Wa ma zilna hatta yaumina hadza narwil ahadits allati hafidhatha lana. Senantiasa hingga sekarang, hingga hari ini kita meriwayat hadis-hadis yang dihafal oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha
yang diambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala sahabah ridwanullahi alaihim. Sungguh berkatalah para sahabat, semoga Allah meridai mereka, ma ashkala alaina amrun fasa'alna anhu illa wajadna. Tidak ada urusan yang muskil, yang sulit atas kami, maka kami bertanya tentang hal itu kepada Sayyidah Aisyah, kecuali kami perdapatkan jawabannya. Jadi banyak persoalan yang kadang muskil, tidak diketahui oleh para sahabat, tetapi ketika hal itu ditanyakan kepada Sayyidah Aisyah, mereka menemukan jawabannya. Wa kanat tahfadz asy'ar al-Arab hatta innaha ma kana yanzilu biha syai' illa anshadat fihi syi'ran. Dan Sayyidah Aisyah juga termasuk orang yang banyak menghafal syair-syair Arab. Sehingga disebutkan bahwa Sayyidah Aisyah tidak ada wahyu yang turun berkenaan dengan beliau kecuali beliau membuat syair tentang hal itu. Wala in kanat Aisyah midrabal misli fil ilmi wal hifdi. Dan sungguh tidak adalah Aisyah itu bandingan contoh pada ilmu dan pada hafalan. Artinya beliau adalah merupakan seorang wanita, bahkan ummul mukminin, yang memiliki pengetahuan yang sangat luas dan hafalan yang luar biasa. Demikian juga dari sisi kemurahan hati beliau dan kemuliaan. Sungguh beliau adalah merupakan wanita yang langka. Hatta innaha kanat tanfiqu kulla ma ya'tiha fi sabilillah. Bahkan sehingga Sayyidah Aisyah menafkahkan hartanya, menafkahkan setiap apa yang beliau dapatkan, beliau nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa rubbama la tatruku li nafsiha ma tashtari bihi ta'am. Dan bahkan Sayyidah Aisyah tidak meninggalkan sedikit pun uang untuk membeli makanan, karena beliau sudah memberikan harta beliau di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faqad jaa hazata yaumin mi'atu alfi dirham. Sungguh pada suatu hari ada orang yang memberikan kepada beliau 100.000 dirham. Fafarraqatha 'alal fuqara. Ternyata 100.000 dirham itu kemudian semuanya dibagikan kepada fakir miskin. Padahal wahiya yauma idzin sha'imah. Padahal pada hari itu Sayyidah Aisyah dalam keadaan berpuasa. Walam tatruk li nafsiha syai'an. Karena beliau sudah bagikan semua uang tadi kepada fuqara, maka tidak ada lagi yang tersisa, yang tertinggal untuk beliau sendiri. Faqalat laha khadimatuha. Kemudian pembantu beliau mengatakan, ama tarakti dirhaman tastarina bihi lahman tuftirina alaihi? Apakah tidak engkau sisakan sedikit uang yang nanti engkau membeli daging untuk berbuka puasa? Faqalat Aisyah, kunti azkartini la fa'iltu. Andai kata kamu mengingatkanku, sungguh aku akan melakukannya. Artinya Sayyidah Aisyah ketika membagi-bagikan uang kepada fuqara tadi, beliau tidak teringat kepada kepentingan beliau. Yang penting beliau sudah memberikan kepada fakir miskin. Itulah bentuk kedermawanan beliau, artinya adanya isar. Beliau mengisar, mendahulukan orang lain, bahkan beliau menganggap orang lain lebih membutuhkan, walaupun pada waktu itu beliau juga membutuhkan. Ada juga kisah yang lainnya yang terjadi pada Sayyidah Aisyah tentang kedermawanan beliau. Wadakhala 'alaiha ahadul muslim. Pernah pada suatu hari datang seorang muslim kepada beliau. Waqala laha. Orang itu berkata kepada Sayyidah Aisyah, ya ummul mu'minin, asabatni faqah. Wahai ummul mu'minin, aku sungguh telah fakir. Aisyah berkata, ma 'indi syai'un. Falau kana 'indi 10,000 dirham la ba'astu biha ilaika. Sayyidah Aisyah menjawab, aku tidak memiliki apapun. Andai kata aku mempunyai 10.000 dirham, sungguh aku akan kirimkan kepadamu. Falamma kharaja ar-rajul min 'indiha. Maka manakala pemuda tersebut ataupun laki-laki tersebut keluar, adapun minta pamit daripada Sayyidah Aisyah, ja'atha 10,000 dirham min 'indi Khalid bin Usaid fa arsalat biha ilaihi. Kemudian datanglah Khalid bin Usaid. Beliau memberikan 10.000 dirham kepada Sayyidah Aisyah. Maka langsung saja Sayyidah Aisyah mengirimkan uang tersebut kepada orang yang mengaku dirinya telah menjadi fakir tadi. Begitulah bentuk kedermawanan daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Inilah yang disebut dalam tasawuf dengan istilah isar, yaitu mendahulukan orang lain, mendahulukan kepentingan orang lain sekalipun kita sendiri membutuhkan. Wa min sifati Aisyah radhiyallahu anha, sebahagian daripada sifat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, al-wara' wa taqwa wal haya wal birru bil akharin. Sifat wara' yaitu war'a, takwa, malu dan melakukan kebaikan, perbuatan-perbuatan yang baik dengan orang lain. Wala'alla ahammu hadhihi sifat binisbah lil mar'ah al-hayah. Jadi di antara sifat-sifat tersebut yang dianggap sifat yang sangat penting bagi seorang wanita adalah malu.
Fahuwa syu'batun min syu'abil iman. Malu itu adalah merupakan satu cabang daripada cabang-cabang iman. Waqad kanat Aisyah misalan lil mar'ah al-mu'min al-hayyiyah. Jadi Sayyidah Aisyah ini adalah merupakan contoh bagi wanita-wanita lain dalam hal malu. Bagaimana malunya Sayyidah Aisyah ini seharusnya menjadi contoh bagi wanita-wanita lain yang merasa dirinya beriman. Faqad kanat tadkhulu ila baitil ladzi dufina fihi zawjuha sallallahu alaihi wasallam wa abuha wa hiya la tada'u al-hijab ala ra'siha. Ada pada suatu hari Sayyidah Aisyah masuk ke dalam rumah, yaitu tempat di mana dikebumikan suami beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tempat dikebumikan ayah beliau yaitu Abu Bakar. Beliau masuk ke sana dalam keadaan tidak mengenakan hijab, tidak menutup kepala beliau, dan beliau mengatakan dalam hati beliau, innama huwa zauji wa abi. Ia adalah suamiku dan orang tuaku. Falamma dufina Umar radhiyallahu anhu bijiwarihima, maka kemudian manakala dikebumikan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu di samping keduanya, yakni di samping Rasulullah dan Abu Bakar, lam tadkhul illa wal hijabu ala ra'siha. Beliau Sayyidah Aisyah tidak pernah masuk lagi ke sana kecuali beliau menutup kepala beliau, seolah-olah beliau masuk ke tempat yang ada laki-laki yang bukan mahram. Begitu malunya Sayyidah Aisyah hingga beliau menutup kepala beliau ketika beliau menziarahi makam ayahanda beliau, makam suami beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena di sana sudah ada kuburan ataupun makam Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itulah beberapa keistimewaan dan kemuliaan yang luar biasa sekali yang patut dicontohkan oleh setiap wanita yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita banyak-banyak mengkaji sejarah-sejarah yang terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejarah yang terjadi pada istri-istri beliau, sehingga kita mendapatkan pelajaran, mendapatkan uswatun hasanah, mendapatkan teladan yang menjadi modal bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga paparan singkat ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Dan yang terpenting adalah kita bisa mencontohkan bagaimana sikap, bagaimana takwa, ilmu, keteladanan, war'a, kedermawanan daripada istri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir kalam, kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.